ہر سال ہندوستان میں یوم اطفال کب منایا جاتا ہے؟ 14 نومبر۔ جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے ڈیش تھے؟ وزیر اعظم۔ جواہر لال نہرو کی پیدائش کس سال ہوئی؟ 1889۔ جواہر لال نہرو کے والد کا نام بتائیں۔ موتی لال نہرو۔ پیار سے جواہر لال نہرو کو کہتے ہیں؟ چاچا جی۔ جواہر لال نہرو کی بیوی کون تھی؟ کملا۔ جواہر لال نہرو کس سیاسی جماعت کے رکن تھے؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ جواہر لال نہرو کی بیٹی کون تھی؟ اندرا گاندھی۔ جواہر لال نہرو کی شادی کس سال ہوئی؟ 1916۔ جواہر لال نہرو نے کتاب بھارت کی کھوج دی ڈسکوری آف انڈیا کس جیل میں لکھی؟ احمد نگر فورٹ۔ 1982 کی فلم گاندھی میں نہرو کا کردار کس نے ادا کیا؟ روشن سیٹھ۔ جواہر لال نہرو کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم کون بنے؟ لال بہادر شاستری۔ جواہر لال نہرو نے اخبار نیشنل ہیرالڈ کی شروعات کس سال کی تھی؟ 1938۔ جواہر لال نہرو اپنے کرتے پر جو پھول لگاتے تھے اس کا نام بتائیں۔ گلاب۔ نہرو کی سوانح عمری کی پہلی اشاعت کب شائع ہوئی؟ 1936۔ کس سال نہرو پہلی بار کانگریس کے صدر بنے؟ 1929۔ نہرو نے پہلا کسان مارچ کہاں منظم کیا؟ پرتاپ گڑھ۔ نہرو کی جائے پیدائش الہ آباد کا دوسرا نام کیا ہے؟ پریاگ راج۔ نہرو کی کتاب دی ڈسکوری آف انڈیا میں کتنے ابواب ہیں؟ 10۔ جواہر لال نہرو کے وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 74 سال۔
नेहरू की सबसे छोटी बहन का नाम बताएं। कृष्णा। कौन से साल जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी से हुई थी? 1916। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ वाक़ है? मुंबई। जवाहरलाल नेहरू को किस साल भारत रत्न इनाम से नवाजा गया था? 1955। 1912 में हिंदुस्तान वापस आने के बाद जवाहरलाल नेहरू बतौर एडवोकेट किस हाई कोर्ट में अंदराज हुए थे? इलाहाबाद। नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित किस रियासत की गवर्नर थी? महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू की समाधि को कहते हैं? शांतिवन। दर्ज झेल में से कौन सी किताब जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई नहीं है? माय ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू की मां का नाम बताएं। स्वरूप रानी। जवाहरलाल नेहरू की वफात कब हुई? 27 मई 1964।